أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिहि शैअन। اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهد كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला आज हमारा सूरत बनी इसराइल को आज हम शुरू करेंगे अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वक्त में बेहतरीन बरकत डाल दे ताकि हम इस सूरह से बेहतरीन तरीके से ले सकें इंशाअल्लाह। देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हम क्या यहाँ से लेके उठते हैं इंशाअल्लाह। सूरह बनी इसराइल आज हम इंशाअल्लाह ताला कवर करेंगे। उसके सब टॉपिक जो हैं जो आज कवर करेंगे, कुरान का पैगाम है कि मुश्किल का आसान हल जो है हमें कुरान कैसे देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कफ़ार के दलाइल इसमें से हमें मिलेंगे और अपना मुहासबा हमने कैसे करना है इंशाअल्लाह ताला वो हम देखेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम देख लें